свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Bonjour Église Parole de Vie et nos invités. Nous voulons souhaiter la bienvenue. Dans le fond, aujourd'hui, notre service est vraiment focusé sur l'évangélisme. Nous voulons vraiment introduire cet aspect dans notre jeunesse. C'est pour ça que nous avons invité l'évangéliste Andrew Cho qui pourrait partager son expérience d'évangéliste, qui pourrait un peu approfondir ce thème pour que nous, comme jeunesse, on puisse en apprendre beaucoup et l'appliquer dans notre vie spirituelle. Donc, j'aimerais inviter Andrew Cho pour commencer aujourd'hui notre service. Amen, amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, comme la sœur Valérie a dit, je m'appelle Andrew. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Я очень рад сегодня быть среди вас. Je veux aussi remercier le pasteur qui m'a invité, pasteur Priscilla Lassini, Я также хочу поблагодарить пастора Прискала Лисини за приглашение. et aussi tout le monde qui a organisé cette conférence. Спасибо всем, кто организовал эту конференцию. Très content de voir aussi mon frère Vlad qui est dans la salle Я очень рад видеть моего брата Влада, который et в tout этом le monde здании, qui est venu aujourd'hui. и всех, кто сегодня пришел. Alors, j'aimerais juste commencer avec une prière. Я хочу начать с молитвы. Merci Seigneur Спасибо, Господь, de nous rassembler aujourd'hui. что Ты сегодня собрал нас здесь. Merci pour ta présence. Спасибо за Твое Je присутствие. prie au nom de Jésus Я молюсь во имя Иисуса, que tu nous diriges dans toute la vérité. чтобы Ты нас направлял в истине. Je prie que tu ouvres les yeux Я прошу, открой глаза et les oreilles и уши spirituelles духовные, afin qu'on puisse entendre ta voix, чтобы мы могли слышать Твой голос, afin qu'on puisse grandir dans la connaissance de ton Fils чтобы мы могли возрастать в познании Твоего Сына, et afin que tu peux nous amener dans la maturité en Christ. и чтобы Ты мог ввести нас во взрослый возраст Христа. Au nom puissant de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Amen, amen. Аминь, аминь. Avant de commencer, Перед тем, как начать, j'aimerais partager un peu de mon témoignage. я хочу поделиться с вами моим свидетельством. Je suis né ici à Montréal. Я родился здесь, в Монреале. Mes parents sont coréens. Мои родители из Кореи. À l'âge de 2 ans, В возрасте 2 лет mon père il a été tué par fusillade. моего папу убили огнестрелом. Il travaillait dans un dépanneur, Он работал в депанере, comme beaucoup de familles coréennes. как многие корейские семьи. Et quelqu'un a tiré sur lui et il a perdu sa vie. И кто-то в него выстрелил, и он потерял свою жизнь. Et moi j'étais très jeune, alors j'étais pas très impacté émotionnellement. И я был очень молод, поэтому на меня это не сильно эмоционально повлияло, Comme j'avais 2 ans. так как мне было 2 года. Mais ce que j'ai remarqué, Но то, что я заметил, à travers le fait que j'ai perdu mon père, через тот факт, что я потерял своего отца, ça a beaucoup impacté ma vie. это очень сильно повлияло на мою жизнь. Et j'étais dans un quartier où il y avait beaucoup de drogue et beaucoup de crimes. Я жил в таком районе, где было очень много наркотиков и преступлений. Alors, à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à fumer la drogue. И поэтому в возрасте 11 лет я начал употреблять наркотики. À l'âge de 15 ans, je me suis fait arrêter par la police. В возрасте 15 лет меня остановила полиция. J'avais beaucoup de haine, beaucoup de violence dans ma vie. У меня было много ненависти и жестокости в моей жизни. Et rien ne pouvait m'aider. И ничего не могло мне помочь. Ma mère m'a envoyé dans une école pure pensionnat. Моя мама отправила меня в пансионат. Elle m'a fait faire des cours de psychiatrique. Она послала меня на психиатрические курсы. Et rien ne pouvait me libérer. И ничего не могло меня освободить. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un Но в один день я встретил кого-то, qui m'a complètement libéré. который меня полностью Et освободил. son nom, c'est Jésus-Christ. И его имя это Иисус Христос. Amen. Аминь. Quand j'ai rencontré le Seigneur, Когда я встретил Господа, il a complètement transformé ma vie. Он полностью изменил мою жизнь. Quand j'ai compris la réalité de la croix, Когда я увидел реальность la réalité Христа, que Jésus est mort pour mes péchés реальность, что Иисус умер за мои et qu'il est грехи, ressuscité de la mort, и что Он воскрес из мертвых, j'ai pris une décision я принял решение de suivre Jésus-Christ следовать за Иисусом avec tout mon cœur. через все мое сердце. Depuis ce jour, С того дня Dieu a mis un feu dans mon cœur.
Бог, Он положил огонь в мое сердце. Il m'a mis une passion pour servir le Seigneur. Он дал мне эту страсть и желание служить Богу. Alors j'ai commencé à prier tous les jours. И я начал каждый день молиться. J'ai commencé à méditer la parole de Dieu tous les jours. Я стал размышлять о Слове Божьем каждый день. Et Dieu a commencé à me parler. И Бог стал говорить мне. Et ce que j'ai remarqué à travers la parole de Dieu, И то, что я заметил через Слово Бога, c'est que cette vie sur la terre то, что эта жизнь на земле, est tellement courte. она такая короткая. La Bible nous dit que notre vie sur la terre est comme un vapeur. И Библия говорит, что жизнь на земле, она как пар. Mais tout ce qu'on fait sur la terre, Но все, что мы делаем на земле, ça va déterminer notre éternité. оно определит нашу вечность. Non seulement notre éternité, Не только нашу вечность, mais aussi l'éternité des autres. но также вечность других. Alors quand j'ai compris la réalité de l'éternité, Когда я понял реальность вечности, j'ai compris que l'enfer existe réellement. я понял, что ад действительно существует. J'ai compris que Jésus est le seul chemin pour aller au paradis. Я понял, что Иисус единственный путь, чтобы пойти в рай. J'ai commencé à prier à Dieu Я начал молиться Богу, et j'ai demandé à Dieu, и я попросил Бога, c'est quoi le but de ma vie? какой смысл моей жизни? Pourquoi je suis sur la terre Почему я на земле? durant ce temps tellement court? В это короткое время. Et ce qui est venu dans mon esprit, И то, что пришло мне на сердце, c'est la raison pour laquelle je suis sur la terre, причина, по которой я до сих пор на земле, c'est pour gagner le maximum d'âmes possible pour Jésus-Christ. это чтобы завоевать наибольшее количество душ для Иисуса. Pour diriger le maximum d'âmes possible au paradis. Чтобы завоевать наибольшее количество душ для того, чтобы те пошли в рай. Et moi, personnellement, j'étais jamais quelqu'un qui parlait beaucoup. И я лично никогда не был человеком, который много говорил. J'étais pas quelqu'un qui faisait des amis très facilement. Я не был из тех, кто легко создавал себе друзей. En fait, j'étais quelqu'un très timide, Я был очень скромным, très gêné. очень скованным. Je parlais à personne. Я ни с кем не Je разговаривал. restais dans mon coin. Я был в своем уголке. Mais quand j'ai compris la réalité de l'éternité, Но когда я понял реальность j'ai вечности, compris que j'ai pas le choix de sortir hors de ma zone de confort я понял, что у меня нет выбора, но как pour выйти из зоны prêcher la моего bonne комфорта, nouvelle чтобы проповедовать et Евангелие. pour amener les âmes à И Jésus-Christ. чтобы приводить души к Иисусу Христу. Alors, petit à petit, И поэтому шаг за шагом j'ai commencé à sortir hors de ma zone de я confort. начал выходить из зоны комфорта. J'ai commencé à aller dans les rues. Я начал выходить на улицы. J'ai commencé à évangéliser les gens dans les rues. Я начал евангелизировать людям вокруг. J'ai commencé à prier pour les malades dans les rues. Я начал молиться за больных на улице. Et Dieu a commencé à m'utiliser И Бог, Он начал меня использовать, pour gagner les âmes чтобы завоевывать души. et pour guérir la malade. И чтобы исцелять больных. Et le plus que j'étais obéissant, И чем больше я слушал Бога, le plus que le Seigneur me donnait la force pour être confortable. и тем больше Бог давал мне эту силу, чтобы чувствовать себя комфортно. Quand j'étais confortable avec l'évangélisation dans les rues, Когда мне стало комфортно евангелизировать на улице, j'ai reçu une autre stratégie. Бог мне дал новую стратегию. Parce que j'ai remarqué que j'ai des voisins autour de moi. Я заметил, что у меня есть соседи вокруг Et меня. je savais que si mes voisins n'ont pas Jésus, ils vont aussi aller en enfer. И я понял, что если мой сосед не получил Иисуса, он также пойдет в ад. Alors je me suis dit, je dois leur parler de Jésus-Christ. И я себе сказал, я должен говорить им об Иисусе. Alors j'avais l'idée de cogner sur les portes de mes voisins. Мне пришла идея стучать в двери моих соседей. Mais tu sais, comme j'ai dit, j'étais tellement timide, j'avais tellement peur. Но, как я сказал, я была достаточно скромным человеком, мне было очень страшно. Mais je savais que je n'avais pas le choix de le faire. Но я знал, что у меня нет выбора. Alors j'ai commencé à cogner aux portes, Я стал стучать в двери. tout seul. Сам. Et même si beaucoup de gens me rejettaient, И даже если многие от меня отвергали, j'ai décidé de persévérer. я принял решение Et продолжать. petit à petit, И шаг за шагом Dieu me donnait ma récompense. Бог давал мне поощрение. Et ma récompense était les âmes. И мое поощрение это души. Et j'ai commencé à former les disciples. И я стал создавать учеников. Après cette expérience-là, После этого экспириенса il y avait un autre niveau d'évangélisation que Dieu voulait m'amener. Бог решил вывести меня на новый уровень Евангелия. Et j'ai commencé à lire les histoires des hommes de Dieu qui ont fait un grand impact dans leur génération. И я стал читать о людях Божьих, которые имели большое влияние в их поколении. Les hommes de Dieu comme John Wesley,
люди Бога, как Джон les Уэсли, hommes de Dieu comme William Booth люди Бога, как Уильям Бут, et d'autres hommes de Dieu qui ont amené un réveil dans leur génération. и другие, которые принесли пробуждение в их поколении. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ces hommes de Dieu-là, И что я заметила, то что эти люди Бога, la façon qu'ils évangélisaient, манера, которой они евангелизировали, ils allaient dans les rues они выходили на улицы, et ils se tenaient devant les foules. и они стояли перед большими толпами Et народа. ils commençaient à prêcher l'évangile à haute voix. И они начинали громко проповедовать Et Евангелие. durant ce temps, ils n'avaient même pas de micro. И в это время у них даже не было микрофонов. Et à travers leur obéissance, И через их послушание ils ont été capables d'amener un réveil dans leur génération. они смогли принести пробуждение в их поколение. Alors je me suis dit, tu sais quoi? Moi aussi, je dois faire cette stratégie d'évangélisation. И я сказала себе, я тоже должен использовать эту стратегию Евангелия. Mais comme j'ai dit, j'étais timide, j'avais peur. Но, как я уже говорила, я был скромным, мне было страшно. Je pensais que les gens vont penser que je suis fou. Я думала, что люди будут думать, что я сумасшедший. Et à cause de ça, ça m'a pris 2 ans avant de prendre cette pas de foi. И поэтому это мне заняло 2 года, чтобы сделать этот шаг веры. Mais un jour, j'en pouvais plus. Но одним днем я больше не мог. Je savais que je dois le faire, Я знал, что мне нужно это сделать. même si personne d'autre le faisait. Даже если никто этого не делал. Parce que ça, c'était en 2017 Это было в 2017 et je году. voyais personne évangéliser dans les rues. И я не видел никого, кто бы Mais евангелизировал. je savais que c'est une méthode biblique Но я знал, что это библейская методология. et je savais qu'il y a des grands hommes de Dieu qui ont utilisé cette stratégie И я aussi. знал, что большие люди Бога, они использовали эту стратегию. Alors, un jour après le travail, Одним днем после работы j'ai décidé aller au centre-ville tout seul. я решил сам пойти в центр города. Et je me suis tenu près d'un statut sur Sainte-Catherine. И я стал возле памятника на Сан-Катрине. C'est le statut devant l'abbaye, si vous connaissez. Это памятник возле Лабея, если вы знаете. Et je me suis tenu sur la plateforme И я встал на платформу, et j'étais tellement terrifié. и мне так было страшно. Mais après un moment, j'ai juste ouvert ma bouche. Но в какой-то момент я просто открыл J'ai рот. commencé à dire Jésus est le Fils de Dieu. И я стал говорить, Иисус, Он Сын Бога, Il est mort pour vos péchés. и Он умер за ваши Il est грехи. resté des morts. Он воскрес из Croyez en мертвых. Jésus-Christ Уверуйте в Иисуса Христа, et tu auras la vie и éternelle. у тебя будет вечная Et жизнь. la première fois que je l'ai fait, И первый день, когда это сделал, 2 personnes ont donné leur vie à Jésus. 2 человека покаялись. Alléluia. Аллилуйя! Alors, après ça, j'ai continué à évangéliser. После этого я продолжил евангелизировать. Je continuais à évangéliser dans les rues. Я продолжил евангелизировать на Je улице. continuais à cogner sur les portes. Я продолжил стучать в двери. J'ai continué à prêcher à haute voix. Я продолжил громко проповедовать. Et j'allais même dans les hôpitaux pour prier pour les malades. Я даже ходила в больницу, чтобы молиться за больных. Et Dieu commençait à m'utiliser. И Бог стал меня использовать. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, И сейчас, по благодати on Божьей, est toute une armée. мы целая армия. On va dans les rues. Мы идем на On prêche улицу. l'évangile. Мы On проповедуем cogne aux Евангелие. portes. Мы стучим в двери. On parle à haute voix. Мы громко On prie проповедуем. pour les malades. Мы молимся On за chasse les больных. démons. Мы Изгоняем поем, бесов. изгоняем бесов. Alors, à cause du fait que j'étais obéissant à la parole de Dieu, Из-за того, что я был послушен j'ai Слову décidé Бога, de sortir hors de ma zone de confort. я решил выйти из своей зоны Dieu a комфорта. élevé toute une armée d'évangélistes Бог, Он поднял целую армию qui евангелистов, n'ont pas honte de l'évangile, которым не стыдно за Евангелие, qui ont le courage d'aller dans les rues у которых есть смелость идти на улицу et de témoigner de notre Seigneur Jésus-Christ. и проповедовать и свидетельствовать о нашем Аллилуйя. Иисусе Христе. Аллилуйя! Amen. Аминь! On va ouvrir la Bible aujourd'hui Мы с вами сейчас откроем Библию sur Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Ефесянам 4 глава с 11 по 13 стих. Alors, si quelqu'un peut le lire pour moi, s'il vous plaît. Un volontaire, un courageux. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Amen.
Alors, je veux mettre l'emphase sur le dernier verset que tu as lu. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христа. И я хочу сделать акцент на последнем стихе. Alors, le verset 14 dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine. » И 14 стих говорит, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Excusez-moi, c'est le verset 13 que je voulais lire. Простите, 13. Okay. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi Доколе все придем в единство веры и познания Сына et Божия, de la connaissance du Fils de Dieu, мужа совершенного, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la parfaite stature de Christ. в меру полного возраста Христа. Alors, Dieu a donné les dons à l'Église. Бог дал дары церкви. Il a donné des apôtres, Он дал апостолов, des prophètes, пророков, des évangélistes, евангелистов, des pasteurs пасторов et des docteurs. и учителей. Et la raison pour laquelle il a donné ces dons à l'Église, И причина, по которой Он дал эти дары c'est церкви, pour équiper les saints, для того, чтобы экипировать святых, équiper l'Église. для того, чтобы экипировать церковь. Et on sait que l'Église n'est pas un bâtiment. И мы знаем, что церковь это не здание, L'Église, c'est le peuple de Dieu. церковь это народ Божий, L'Église, c'est toi et moi. церковь это я и ты. Alors, le but des 5 ministères, И поэтому цель пятигранного c'est служения d'équiper les saints для того, чтобы экипировать afin qu'ils святых, peuvent atteindre la mesure parfaite de Christ. чтобы они могли достигнуть мужа совершенного в меру полного возраста Христа, C'est afin qu'ils peuvent ressembler à Christ. чтобы они могли быть похожими на Христа. Alors, moi, mon travail aujourd'hui, Поэтому моя работа c'est сегодня pour vous équiper это вас сегодня à экипировать, ressembler plus à Christ. чтобы вы были больше похожими на Христа. Et une des caractéristiques de Jésus-Christ, И одна из характеристик Христа, il était un évangéliste. он был евангелистом, Il était l'évangéliste parfait. он был идеальным евангелистом. Alors, notre modèle, c'est Jésus-Christ lui-même. Поэтому наша модель это Иисус Христос. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de Christ. Потому что Библия говорит, что мы были предназначены быть похожими на Христа. Et Jésus lui-même, il a dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant moi je vous envoie. И Иисус говорил, так как Отец меня послал, я вас посылаю. Alors maintenant, vous êtes appelés à être Jésus dans le monde. И поэтому вы сейчас призваны быть Иисусом для этого мира. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager 3 clés И поэтому сегодня я хочу с вами поделиться тремя основными qui ключами, va vous aider à être effectif dans l'évangélisation. которые помогут вам быть эффективными в Евангелии. Amen. Аминь. Alors, premièrement, Поэтому, во-первых, c'est important de comprendre это важно понимать, que l'évangélisation что евангелизация est un commandement. это заповедь. Ce n'est pas une option, Это не опция, ce n'est pas une suggestion, это не совет, c'est un commandement. это повелевание. En d'autres termes, vous êtes obligés à évangéliser. Другими словами, вы должны Vous евангелизировать. n'avez pas le У choix. вас нет выбора, Vous n'avez pas у l'option. вас нет опций. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, Когда вы принимаете Иисуса Христа как своего vous Спасителя, êtes maintenant recrutés dans l'armée de Dieu. вы теперь приняты в армию Христа. Quand un soldat est recruté pour son pays, Когда солдата принимают в армию, sa vie ne lui appartient plus. его жизнь ему больше не принадлежит. Sa vie appartient au pays, Его жизнь принадлежит стране, ça appartient au gouvernement, принадлежит правительству, ça appartient au président ou le roi. принадлежит президенту либо королю. Et notre roi, c'est Jésus-Christ. А наш король это Иисус Христос. Quand le roi dit va en guerre, Когда король говорит иди на войну, on n'a pas le choix. у нас нет выбора. On doit obéir. Мы должны быть On doit послушными. évangéliser. Мы должны евангелизировать. Jésus lui-même il a dit, Иисус сам сказал, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, почему вы называете меня Господи, et vous ne Господи, faites pas ce que je vous dis? но не делаете то, что я вам повелеваю? Jésus a dit, Иисус сказал, celui qui m'aime,
Тот, кто любит c'est меня, lui qui garde mes commandements. он исполняет заповеди мои. Alors si vous n'êtes pas en train d'évangéliser, Поэтому, если вы не проповедуете, il faut examiner votre relation avec le Seigneur. нужно проанализировать ваши отношения с Богом. Parce que si vous n'êtes pas appelé à évangéliser, Потому что если вы не призваны ça veut dire que vous евангелизировать, n'êtes pas né de nouveau. вы не рождены свыше. Amen. Аминь. Je ne veux pas amener un message de condamnation, Я не хочу принести осуждение, mais c'est ma responsabilité de vous dire la vérité. но это моя ответственность сказать вам правду. Alléluia. Аллилуйя. Amen. Аминь. La deuxième clé qu'il faut comprendre, Второй ключ, который нужно понять, c'est notre responsabilité à évangéliser. это нашу ответственность за Евангелие. On va ouvrir dans Ézéchiel chapitre 3, versets 16 à 19. Мы откроем с вами Езекииля 3 главу с 16 по 19 стих. Alors j'aimerais avoir un autre courageux qui va lire la parole de Dieu pour nous. Мне нужен еще один смелый, кто прочтет нам Parce Слово que si Божье. vous n'êtes pas assez courageux de partager la parole ici dans l'église, Потому что если вы недостаточно смелы делиться Словом здесь в церкви, comment vous allez partager la parole de Dieu dans les rues? как вы будете делиться Словом на улице? Alors Ézéchiel Езекииля, chapitre 3, 3 глава, versets 16 16 à стих, 19. по 19. Après 7 jours, le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, tu n'es qu'un homme, mais je fais de toi un guetteur pour le peuple d'Israël. Tu écouteras mes paroles et tu avertiras les Israélites de ma part. Quand je dirai à l'homme mauvais, tu vas mourir, avertis-le. Dis-lui de le laisser sa conduite mauvaise pour qu'il vive. Si tu ne l'avertis pas, l'homme mauvais mourra à cause de ses fautes. Mais toi, je te demanderai des comptes pour savoir. Voici ce qui peut arriver. Tu avertis l'homme mauvais, pourtant il ne se détourne pas de sa méchanceté, ni de sa mauvaise conduite. Alors cet homme-là mourra à cause de ses fautes, mais toi tu sauveras ta vie. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне: Сын человеческий, я поставил тебя стражем дом Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет, беззаконие своим, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего, и ты беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Amen. Amen. Alors la Bible nous dit Поэтому Библия нам que говорит, si on n'avertit pas les méchants если мы не предупредим de se détourner беззаконных, de leur voie чтобы они развернулись со своего et ils пути, meurent dans leur péché, и они умрут в своих грехах, le sang sera sur vos mains. кровь будет на ваших руках. Vous savez, la réalité, Вы знаете, реальность, c'est que chaque personne что каждый из нас sur la terre на земле va un jour mourir в какой-то день умрет, et va un jour être jugé. и в какой-то день будет судим. Et la Bible nous dit que devant le trône de Dieu, il y aura des livres qui seront ouverts. И написано, что перед троном Бога будут книги открыты. Et tous les noms qui ne sont pas écrits dans la livre de vie И все те имена, которые не записаны в книге жизни, vont être envoyés en enfer. будут в аду. Ils vont brûler pour l'éternité. Они будут гореть вечно. Mais nous, on a la bonne nouvelle. Но у нас есть эта хорошая Nous, новость. on a la réponse pour leurs péchés. У нас есть ответ на их грехи. Nous, on a la réponse afin qu'ils peuvent être délivrés de l'enfer. У нас есть ответ, как они могут быть освобождены от ада. Mais comment on répond avec cette connaissance? Но как мы живем и что мы делаем с этим знанием? J'ai entendu un homme de Dieu dire, Я слышал, как муж Божий говорил, une responsabilité, ответственность c'est comment on répond à notre habilité. это как мы отвечаем на нашу способность. On a l'habilité de parler à quelqu'un de Jésus. У нас есть способность говорить об Иисусе. On a l'habilité d'éviter que les gens aillent en enfer. У нас есть способность сделать так, чтобы люди не пошли в ад. Comment est-ce que tu réponds à cette habilité? Как ты отвечаешь на эту способность? Moi, j'aime souvent donner l'exemple d'une maison qui est en train de brûler. Я люблю давать пример горящего дома. Et il y a une famille dedans. И есть внутри семья. Si moi, je suis un pompier Если я пожарник, et je regarde cette maison и я смотрю на этот дом, et il y a une famille dedans, и там внутри семья, ils sont en train de brûler. и они горят, Et moi je suis un pompier. и я пожарник,
Et je dis, tu sais quoi? И я говорю, Je veux pas qu'ils pensent que je suis fou. я не хочу, чтобы они подумали, что я Je сумасшедший. veux pas qu'ils me rejettent. Я не хочу, чтобы они меня отвергли. Je veux pas sortir hors de ma zone de confort. Я не хочу выйти из своей зоны Je veux комфорта. juste vivre ma vie. Я просто хочу жить свою жизнь. Et on laisse la famille brûler dans la И maison. мы оставим эту семью гореть в доме. Ça, ça démontre notre responsabilité. Это проявляет нашу ответственность. Et malheureusement, И, к сожалению, aujourd'hui, сегодня la plupart des chrétiens большинство христиан vivent comme ce pompier-là, живут как тот qui пожарник, est trop égoïste который слишком pour эгоистичен, aider la famille qui est en train de brûler dans la maison. чтобы помочь той семье, которая горит в доме. Il faut se lever, mes amis. Нужно встать, мои друзья. On a l'eau qui peut éteindre le feu, У нас есть вода, которая может qui потушить peut этот огонь. éviter que les gens vaillent en enfer. У нас то, что может помочь избежать того, чтобы люди пошли C'est в ад. notre responsabilité. Это наша ответственность. Alors non seulement c'est un commandement, Не только это заповедь, non seulement c'est une obligation, не только это мы должны это mais делать, c'est notre responsabilité. но также это наша ответственность. Et si on ne le fait pas, И если мы это не делаем, la Bible nous dit Библия говорит нам, que leur sang sera sur nos mains. что их кровь будет на наших руках. Amen. Аминь. Troisièmement, В-третьих, il faut vaincre la peur d'évangéliser. нужно победить страх Евангелия. Parce que ça, c'est, je dirais, le plus grand obstacle pour les chrétiens. Потому что для большинства христиан это самое большое преткновение. Et moi, je sais que c'est pas facile. И я знаю, что это непросто. Parce que moi-même, j'étais quelqu'un de très gêné, très timide. Потому что я, в свою очередь, был человеком, который был очень скромным. Alors, comment on peut vaincre cette peur d'évangéliser? Поэтому как мы можем победить страх перед Евангелием? On va maintenant lire dans Marc, chapitre 8, verset 38. Мы с вами прочитаем Марка, 8 глава, 38 стих. La Bible nous dit, Библия говорит, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra environné de la gloire de son Père avec les saints anges. «Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». La Bible nous dit que si tu as honte de Jésus, Библия говорит, что если ты стыдишься Иисуса, Jésus aura honte de vous. Иисус будет стыдиться тебя. Et vous savez, c'est important qu'on soit honnête avec nous-mêmes. И очень важно быть честным самим собой. Parce que si on ne reconnaît pas le péché dans nos vies, Потому что если мы не признаем грех в нашей жизни, on ne peut pas être délivré de ce péché-là. мы не можем освободиться от Et en этого. réalité, И в реальности la peur des hommes, страх перед людьми c'est la honte de Jésus. это стыд перед C'est la honte de Иисусом. l'évangile. Это стыд перед Евангелием. C'est l'orgueil. Это гордость. Parce qu'on pense plus à notre réputation, Потому что мы больше on думаем о pense своей plus à comment репутации. les gens vont nous regarder, Мы думаем о том, как люди на меня посмотрят, que les multitudes d'âmes qui vont brûler en enfer. чем то большое количество душ, которые пойдут в À ад. moins que vous leur parlez de Jésus-Christ. Кроме как если вы проповедуете им Христа. La Bible nous dit Библия нам говорит, que Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. потому что Бог не дал тебе духа страха. La timidité ne vient pas de Dieu. Это не от Бога. La timidité vient du diable. Это и от дьявола. Vous savez, les plus grandes peurs dans le monde, Знаете, самый большой страх в этом мире c'est parler en public, это говорить перед людьми et le deuxième, c'est voler. и, Comment on dit ça? Voler comme dans les avions. и второй так летать. Ouais. Alors, deux plus grandes peurs dans le monde, То есть два самых больших страха в est-ce que vous этом pensez мире. que c'est une coïncidence, Вы думаете, что это совпадение? que c'est relié aux grandes commissions? Что это как-то связано с большим повелеванием? Alors, sachez que cette timidité, Знаете, что la peur застенчивость, des hommes, страх перед людьми, la peur des opinions des hommes, страх перед мнением ça ne vient окружающих, pas de Dieu. это не от Ça Бога. vient du diable. Это от дьявола. Alors, il faut regarder ça comme un ennemi. И нужно посмотреть на это как на врага. Il faut regarder la peur comme quelque chose qu'il faut vaincre. Нужно смотреть на этот страх как что-то, что мы должны победить. Et la seule façon de vaincre
la peur, И единственный способ победить c'est de страх l'affronter. — это предстать перед C'est ним. de passer à travers la peur. Это переступить через этот En страх. d'autres termes, Другими même словами, si vous n'avez pas envie d'évangéliser, даже если вы не хотите il faut евангелизировать, évangéliser. нужно Même si vous евангелизировать. n'avez pas envie de parler de Jésus, Если вы не хотите говорить о il faut parler de Христе, Jésus. нужно говорить о Христе. Même si vous n'avez pas envie de prier pour les malades dans les rues, Даже если вы не хотите молиться за il больных на faut prier улице, pour les malades dans les rues. нужно молиться за больных на улице. C'est ça, vaincre la peur. Это называется побороть страх. L'apôtre Paul a dit que je n'ai point honte de l'évangile. Апостол Павел говорил, что я не Parce que стесняюсь c'est la Евангелия, puissance de Dieu qui amène au salut. потому что это сила Бога, которая приводит к спасению. Vous savez, vaincre la peur, Вы знаете, победить страх, il n'y a pas de secret de 3 étapes que je peux vous donner нету какого-то секрета из 3 этапов, которые я могу вам дать, qui va rendre ça facile pour vous. которая сделает это супер просто. La vie chrétienne, Христианская жизнь c'est une vie de mourir à la chair. — это жизнь, когда ты умираешь для своей C'est une плоти. vie de mourir à l'orgueil. Это когда ты умираешь для своей гордости. C'est une vie d'accepter la persécution. Это жизнь, когда ты соглашаешься на гонение. C'est une vie d'accepter le rejet. Это когда ты соглашаешься на отверженность. La Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement Библия говорит нам, что все те, кто хочет жить свято, vont être persécutés. за ними будут... Jésus lui-même l'a dit. Иисус сам сказал, S'ils m'ont haï, если они возненавидели меня, ils vont aussi t'haïr. они вас также возненавидят. S'ils m'ont persécuté, Если у них были ils vont гонения, aussi te на вас persécuter. также будут гонения. Alors aujourd'hui, Dieu cherche une génération. Сегодня Бог ищет поколение, Dieu cherche les jeunes Бог ищет молодежь, qui vont se lever pour le Seigneur Jésus, которые встанут для Иисуса Христа, qui n'auront pas honte de l'évangile, которые не будут стыдиться qui Евангелия, n'auront pas honte du nom de Jésus. которые не будут стыдиться имя Христа. Dans un monde qui célèbre l'impudicité, В мире, где прославляется грех, une génération qui célèbre la méchanceté, поколение, где злость, она поощряется, un peuple qui célèbre l'homosexualité. в мире, где гомосексуальность, она поощряется. Dieu cherche une personne qui va se lever Бог ищет одного человека, pour который le nom de встанет Jésus, во имя Иисуса, qui vont proclamer la parole, которые будут говорить Слово qui Божье, vont se tenir pour la sainteté, которые будут стоять на ils vont se святости, tenir pour la purité. которые будут стоять за... Ils vont pas être conformes à ce siècle présent, которые не будут такими, как этот мир. mais ils vont être transformés par le renouvellement de leur pensée. Но у них будут обновленные ума. Ils vont être une lumière dans un monde de ténèbres. Они будут светом в этом мире тьмы. Et si Dieu peut trouver une personne comme ça, Если Бог может найти одного il peut человека, lever toute une Он génération. может поднять целое поколение. Il peut lever toute une armée Он может поднять целую qui армию, vont suivre un modèle. которые будут следовать за моделью. Quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à ce siècle présent. Кто-то, кто не хочет поддаться этому веку, Ils ne vont pas se soumettre à cette culture de péché. не будут поддаваться этой культуре греха, Mais ils vont se tenir debout pour le Seigneur Jésus-Christ. но будут стоять ровно для Иисуса Ils vont se Христа, tenir debout pour la sainteté. но будут стоять за Ils святость, vont se tenir debout pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. будут стоять, чтобы провозглашать Евангелие Иисуса Христа. Est-ce qu'on a des guerriers comme ça aujourd'hui? У нас есть такие воины сегодня. Est-ce qu'on a une jeunesse qui sont en feu pour Jésus-Christ? У нас есть молодежь, которая горит для Христа. Où sont les jeunes qui n'ont point honte de l'évangile? Где молодежь, которая не стесняется Où Христа? sont les jeunes qui vont marcher dans la sanctification? Где молодежь, которая будет идти в помазании? Où sont les jeunes qui ne vont pas juste suivre la musique du monde ou les films du monde, Где та молодежь, которая не будет просто следить за фильмами или музыками того мира, mais ils vont se tenir pour la parole de Dieu? но будут стоять на Слове Христа? Alléluia! Аллилуйя! Dieu élève une génération aujourd'hui. Бог, Он поднимает поколение сегодня. Dieu réveille les jeunes aujourd'hui Бог, Он пробуждает молодежь qui сегодня, vont impacter leur génération, которые будут влиять на свое поколение, qui vont gagner les âmes pour Jésus, которые будут завоевывать души для Христа. qui vont éviter que les autres jeunes faillent en enfer. Они будут делать так, чтобы остальная молодежь, она избегала гореть в аду. Amen. Аминь. Alors pour
revenir aux 3 clés. Мы сейчас вернемся к 3 основным ключам. La première, c'est de comprendre que l'évangélisation est un commandement. Первое – это понять, что Евангелие – это заповедь. La deuxième, c'est de comprendre que l'évangélisation, c'est notre responsabilité. Вторая – это понять, что Евангелие – это наша ответственность. La troisième, c'est de vaincre la peur de l'évangélisation. Третий ключ – это победить страх Евангелия. Et maintenant, j'aimerais vous partager И сейчас я хотела бы с вами поделиться, comment prêcher l'évangile. как проповедовать Евангелие. Vous savez, il y a tellement de différentes façons de prêcher l'évangile. Вы знаете, есть столько разных способов проповедовать Que ce Евангелие. soit sur Facebook, Через Facebook, que ce soit dans les rues, это может быть на que ce улице, soit la porte à porte, это может быть из двери, от двери к двери, que ce soit prêcher avec le micro à haute voix. это может быть проповедовать с микрофоном Il y a громким голосом. beaucoup de différentes stratégies. Очень много разных стратегий. Mais une chose qui reste la même, Но одна вещь, она остается c'est единым. le message qu'on apporte. Это послание, которое мы Le приносим. message doit rester pur. Послание должно быть чистым. Et ça, c'est le message de la repentance. И это послание покаяния. On va lire Marc 1, Marc chapitre 1, verset 15. Мы откроем с вами Марка, 1 главу, 15 стих. Alors ça, c'est Jésus qui prêche l'évangile en Galilée. Это Иисус, который проповедует Евангелие в Галилее. Et il disait, le temps est accompli И он говорит, что исполнилось время. et le royaume de Dieu est proche. И приблизилось Царствие Божье. Repentez-vous Покайтесь et croyez à l'évangile. и веруйте в Евангелие. C'est ça le message de Jésus-Christ. Это послание Иисуса Христа. Repentez-vous Покайтесь et croyez l'évangile. и веруйте в Евангелие. C'est quoi l'évangile? Что такое Евангелие? Si quelqu'un peut me dire c'est quoi l'évangile? Кто-то может ответить, что такое Евангелие? L'apôtre Paul a dit Апостол Павел сказал, que j'ai pas d'autre pensée у меня нет других мыслей, que Jésus-Christ что Иисус Христос, crucifié. Он был распят. C'est ça l'évangile. Это Евангелие. Que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés Что Иисус был распят на кресте за наши et грехи. qu'il est ressuscité de la mort. И что Он воскрес из мертвых. Et que tous ceux qui croient en lui И все, кто уверовал в ne Него, périssent point, не умрут, mais auront la vie éternelle. но будут жить вечно. C'est ça l'évangile. Это Евангелие. Vous savez, l'évangile n'est pas compliqué. Вы знаете, Евангелие, оно не сложно. Il faut être capable de partager le message de l'évangile Нужно быть способным делиться Евангелием aussi simple qu'un petit de 6 ans peut comprendre le message. чтобы это было достаточно ясно 6-летнему ребенку. L'évangile, c'est Jésus-Christ crucifié. Евангелие – это распятый Иисус Христос. Alors quand on va dans les rues, Поэтому, когда мы идем, quand on partage l'évangile, когда мы делимся Евангелием, c'est Jésus-Christ crucifié qu'on partage. мы Amen. делимся Иисусом Христом, который был Mais распят. un autre aspect qui est très important, Но другой очень важный аспект c'est la repentance. – это покаяние. Parce que non seulement on a la bonne nouvelle, Потому что не только у нас есть хорошая новость, il y a une condition pour avoir les bénéfices de cette bonne nouvelle. есть определенные условия, чтобы получить эту Et cette condition, c'est la repentance. И это условие – это покаяние. La repentance veut simplement dire Покаяние имеется в виду просто, qu'on reconnaît qu'on est pécheur, что мы признаем, что мы грешники, on demande Dieu pardon pour nos péchés, мы просим у Бога прощения, et on prend une décision и мы принимаем решение de se détourner de nos péchés отвернуться от наших грехов et de suivre Jésus-Christ и следовать за avec Иисусом tout nos cœurs. со всем сердцем. Alors c'est ça les messages qu'on apporte. И это то послание, которое мы приносим. Les méthodes, il y a beaucoup de différentes méthodes, Методов множественное количество, mais le message reste la même. но послание остается тем же. Le message c'est Christ crucifié Послание – это распятый Иисус, et c'est la repentance. и это покаяние. Alors quand la semaine prochaine on va aller dans les rues, Поэтому, когда на следующей неделе мы с c'est вами ça le пойдем на message, улице, c'est ça le message qu'on va amener. это то послание, которое мы принесем. Amen. Аминь. Une autre façon qu'on peut témoigner, Другим образом, как мы можем также делиться словом, c'est de donner le témoignage. это делиться своим свидетельством. Si vous êtes né de nouveau, Если вы родились свыше, si vous avez rencontré le Seigneur Jésus, если вы встретили Иисуса Христа, vous avez un témoignage. у вас есть свидетельство. L'apôtre Paul, par exemple, Апостол Петр, lui, il
partageait toujours ce témoignage. Он всегда делился своим свидетельством. Il disait que moi j'étais un pharisien Он говорил, я был фарисеем. et je persécutais l'église de Dieu. И я гнался на церковь. Je les amenais en prison. Я приводил их в тюрьму. Mais un jour, dans le chemin à Damascus, Но однажды по пути в Дамаскус j'ai rencontré Jésus-Christ я встретила Иисуса Христа. et il m'a complètement transformé ma vie. И Он абсолютно полностью изменил мою жизнь. Comme l'apôtre Paul, Как апостол Павел. on a tous un témoignage. У нас у всех есть свидетельство. Si tu as rencontré Jésus, Если ты встретил Иисуса, tu peux partager ton histoire. ты можешь рассказать свою Et историю. ce témoignage И это peut свидетельство t'amener может привести à тебя, partager le message de l'évangile. привести тебя к тому, что будешь делиться посланием Евангелия. Amen. Аминь. Et troisièmement, une autre façon d'évangéliser, Еще один способ евангелизировать – c'est par démontrer la puissance de Dieu. это показывать силу Бога. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui l'amène au salut. Потому что Евангелие – это именно сила Бога, которая приводит к спасению. Et la Bible nous dit que l'évangile n'est pas juste parler, И Библия говорит, что Евангелие – это не только mais c'est разговаривать, aussi la puissance. но это также сила. Et Jésus a dit Иисус сказал, que les signes accompagneront tous ceux qui croient. и что знамения будут преследовать тех, кто верует. Ils chasseront les démons, Они будут изгонять бесов, ils parleront en langue, они будут говорить на иных языках, ils vont boire le poison они будут пить яд, et ça ne va pas leur и affecter. это на них никак не повлияет. Ils imposeront leurs mains sur les malades Они будут возлагать руки на больных, et les malades seront guéris. и они будут исцелены. Amen. Аминь. Alors, je vais vous donner une petite démonstration comment ça a l'air évangéliser. Я хочу вам дать небольшой пример, что это такое евангелизировать. Juste pour vous donner un petit exemple. Просто дать вам небольшой пример. Et vous savez, il n'y a pas de formulaire à comment faire. Нету определенного стандарта, как Parce это que делать, chacun a son propre style. потому что у каждого свой стиль. Mais le message doit rester pur. Но послание должно быть C'est le связано. message de l'évangile, Это послание Евангелия. Jésus-Christ crucifié Иисус Христос распятый на et la кресте. repentance. И покаяние. Amen. Аминь. Amen. La semaine prochaine, На следующей неделе on va aller évangéliser dans les rues. мы будем с вами идти евангелизировать Samedi, в следующую субботу. alors j'espère vous voir tous. Я надеюсь всех вас увидеть Samedi à 15h. в субботу в 3 часа дня. Et durant ce temps, on va faire l'évangélisation В это время мы будем евангелизировать avec le micro с микрофоном. et on va faire l'évangélisation aussi un à un. И мы также будем евангелизировать лицом к лицу с другими людьми. On va aussi prier pour les malades. Мы также будем молиться за больных. J'aimerais savoir dans la salle, Я хотела узнать в этом зале, est-ce qu'il y a une personne есть кто-либо в этом зале, qui se sent prêt à prêcher l'évangile dans les rues? кто чувствует себя готовым евангелизировать на улице? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Есть кто-то? Ok. Окей. J'espère que ça va changer. Я надеюсь, что это изменится. Il faut que je prie pour vous. Нужно, чтобы я помолился за вас. Amen. Аминь. Parce que Dieu cherche les généraux. Потому что Бог, Он ищет Dieu генерала. cherche les soldats. Бог ищет солдата. Et c'est important de répondre à cet appel. И это важно ответить на этот призыв. Amen. Аминь. Alors, je vais vous donner un exemple quand même. Я все равно дам вам Parce que пример. si vous êtes assez courageux, j'allais vous demander de venir devant et pratiquer. Потому что если бы вы были достаточно смелыми, Mais я s'il y a pas de попросила вас volontaire, прийти и S'il n'y a pas de попрактиковать. volontaire, je vais quand même vous forcer à sortir en dehors de Но если нет волонтеров, то я все равно буду кого-то вызывать сюда. Amen. Аминь. Alors, ce qu'on va faire, Что мы с вами сейчас будем делать? premièrement, je vais vous donner un exemple. Во-первых, я сейчас вам дам пример, Comment évangéliser. как евангелизировать. Et après, on va se mettre dans les équipes И потом мы распределимся на et on команды. va pratiquer entre nous. И мы будем практиковаться между собой. Amen. Аминь. Mon frère, je veux vous... que tu viennes, mon frère. Брат, пожалуйста, пройди вперед. Alors, on va faire semblant que mon frère ici, il ne croit pas en Jésus. Вы Et представили, que что je наш l'évangélise. брат не верует в Христа, и мы будем ему евангелизировать. Ok. Alors, bonjour mon frère. Привет, брат. Comment allez-vous? Как у вас дела? Ça va?
Все хорошо. Moi, je m'appelle Andrew Меня зовут Эндрю, et je suis là avec mes amis. и я здесь со своими On est друзьями. ici pour simplement prêcher l'évangile, Мы здесь просто, чтобы pour проповедовать dire que Dieu Евангелие, vous aime чтобы сказать, что Бог вас любит, et que Jésus est mort pour vos péchés. и что Иисус, Он умер за ваши грехи. Est-ce que vous croyez en Dieu? Вы верите в Бога? Нет? Même si vous croyez pas en Dieu, Даже если вы не je верите veux в vous dire Бога, que Dieu vous aime я хочу вам сказать, что Он вас et il любит, veut avoir une relation avec и vous. Он хочет иметь отношения с вами. Et la bonne nouvelle, И хорошая новость, que Dieu t'a tant aimé что Бог тебя так возлюбил, qu'il a envoyé Jésus-Christ что Он послал Иисуса pour mourir Христа pour tes péchés умереть за et тебя il a été ressuscité des morts. и воскрес из мертвых. Alors tout ce que tu as à faire maintenant, Поэтому все, что ты должен сделать, c'est de te repentir. это Ça veut покаяться. dire demander Dieu pardon Это значит попросить у Бога прощения et prendre une décision и принять решение de suivre Jésus следовать за avec tout Христом ton cœur. всем твоим Et tu сердцем. seras pardonné. И ты будешь Et прощен. tu auras la vie éternelle. И у тебя будет вечная Amen. жизнь. Аминь. Est-ce que tu peux accepter Jésus? Ты хочешь принять Иисуса? Ok, c'est bien. Parce que souvent dans les rues, la plupart des gens, en réalité, vont vous rejeter. Это очень важно, потому что вы должны понимать, что большинство людей Il вам faut, откажут. il faut pas être affecté par cela. Не нужно вас это принимать на свой личный счет. Il faut être prêt non seulement à être rejeté, Нужно быть готовым не только получить il faut même ответственность, être prêt à être persécuté. можно даже ожидать того, что за вами будут гнаться. Les disciples de Jésus преследовать. ont été prêts non seulement à être rejetés, Потому что ученики Иисуса были готовы не Non только быть seulement- отвергнутыми, non seulement à être не persécutés, только потерпеть гонения, mais ils étaient même prêts à mourir pour но они Jésus-Christ. даже были готовы умереть за Христа. C'est comme ça qu'ils ont vaincu le diable, Именно так они победили сатану. par leur témoignage, Через их свидетельство par le sang de l'agneau, и через кровь et Агнца. ils ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. И они не возлюбили свою жизнь до самой смерти. Amen. Аминь. Alors ça c'était un exemple, c'était très simple, juste 2 minutes j'ai partagé l'évangile. Это был маленький пример, 2 минуты, как я поделился Евангелием. Et je vais vous donner un autre exemple И я дам вам другой пример, à comment partager votre témoignage. как делиться своим свидетельством. Bonjour monsieur. Здравствуйте, Comment tu vas? как дела? Mauvaise journée au travail aujourd'hui. Mauvaise Плохой journée. день на работе. J'espère que je peux améliorer votre journée aujourd'hui. Я надеюсь, что смогу улучшить твой день. Parce que tu sais, moi j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de mauvaises journées dans Ты ma vie. знаешь, у меня было много плохих дней в жизни. J'étais un drogué, Я был наркоманом, j'étais violent, я был жестоким, j'avais pas de joie. у меня не было радости. Mais un jour, Но одним j'ai днем rencontré quelqu'un я встретил кого-то, qui m'a donné la joie. который дал мне радость. Tu sais c'est qui? Знаешь, что это? Votre blonde? Non, c'est pas mon blonde. Нет, это не девушка. C'est Jésus-Christ, Это Иисус le Fils de Христос. Dieu. Alors quand j'ai donné ma vie à Jésus, Когда я дал свою жизнь Богу, il m'a libéré de la drogue, Он освободил Il m'a меня libéré de la haine. Он освободил меня от il m'a libéré ненависти. de la dépression Он освободил меня от et il a депрессии. complètement transformé ma vie. И Он полностью изменил мою C'est pour жизнь. ça que je sais que Dieu est vrai. И поэтому я знаю, что Бог, Он реален. Alors je t'encourage И поэтому я хочу à вдохновить donner ta тебя, vie à Jésus-Christ, отдать твою жизнь Богу, afin qu'il peut aussi transformer ta vie. чтобы Он также мог изменить твою жизнь. Amen. Аминь. Amen. Ok, alors ça c'est la deuxième option. Alors la première c'était simplement prêcher l'évangile. Это вторая опция. То есть первая это просто евангелизировать, нести Евангелие. Prêcher l'évangile, on n'a pas besoin de partager un témoignage. Для того, чтобы просто проповедовать Евангелие, тебе не нужно делиться свидетельством. Comme Jésus, il n'a pas partagé son témoignage Как Иисус, Он не всегда делился parce qu'il своим n'avait pas de vie de свидетельством, péché. потому что у Него не было грехов. Mais il a prêché la repentance Но Он проповедовал о et il a покаянии, prêché la bonne nouvelle. и Он проповедовал о Et Евангелии. l'apôtre Paul, Но апостол Павел, lui, il avait un témoignage. у него было Il свидетельство. avait une ancienne vie dans le péché У него была жизнь в et грехах, après il avait une vie dans la lumière. и у него была жизнь в Alors lui, свете. il pouvait partager son histoire. Поэтому он мог проповедовать. Alors ça, c'est Иисуса. juste deux différentes méthodes d'évangéliser. Это просто два разных метода Une евангелизации. autre méthode qu'on peut utiliser, Еще один метод, который мы можем c'est d'offrir la prière. это предложить помолиться. Bonjour monsieur, Здравствуйте, c'est quoi votre nom? как вас зовут? Влад. Là, l'entendez. Очень приятно, Влад. Est-ce que je peux prier pour vous pour une douleur ou quelque chose que vous avez mal quelque part sur le corps? Ouais, j'ai travaillé au chantier aujourd'hui, puis j'ai mal un peu. Я могу помолиться может, у вас что-то болит? Да, конечно, En можно. fait, moi, ce que j'ai fait, je prie pour les malades et Dieu leur guérit. Что я делаю? Я молюсь за больных, и Бог их исцеляет. Ouais, certainement. Est-ce que tu as le droit pour le vrai? Non. Non. Ok.
Alors, prier pour les malades, c'est très simple. Поэтому молиться за больных очень просто. Tu dis, au nom de Jésus, Ты говоришь во имя je commande Иисуса, la guérison totale. я повелеваю полное Je исцеление. chasse toute douleur Я изгоняю всякую au боль nom puissant de Jésus. во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Teste pour voir maintenant. Проверь сейчас, как ты себя чувствуешь. Environ même chose? Il n'est pas facile, hein? Это Non, mais непростой. c'est bien, j'aime ça. Parce que ça, c'est aussi les choses qu'on voit dans les rues, hein? Но это классно, потому что это то, что мы можем с вами увидеть также на улице. Parce que parfois, le diable va résister. Потому что иногда дьявол он будет Et сопротивляться. il ne faut pas se décourager. И нужно не отчаиваться. Il faut persévérer. Нужно продолжать. Amen. Аминь. Si on prie pour quelqu'un, Если молимся за on ne кого-то, voit pas la guérison tout de suite. мы не видим сразу же C'est исцеления. là, il faut qu'on persévère. Это тогда, когда мы должны продолжать. Parce que c'est toujours la volonté de Dieu qu'il soit guéri. Потому что воля Божья всегда, чтобы человек был исцелен. Amen. Аминь. Alors je vais prier pour toi encore. Поэтому я помолюсь за тебя Au nom еще раз. puissant de Jésus, Во имя Иисуса je chasse Христа. tout esprit d'infirmité. Я изгоняю всякую Sois немощь. totalement libéré Будь полностью à освобожден. 100%. На Au 100%. nom de Jésus. Во имя Иисуса Amen. Христа. Аминь. Amen. Аминь. Maintenant, teste. Теперь попробуй. Maintenant, j'ai senti quelque chose. T'as senti Теперь quelque я chose? почувствовала Amen. что-то. Est-ce que c'est à 100%? Это 100%? 90, ok. 90. La raison pour laquelle je demande, parce que ça, c'est un exemple très commun dans les rues. Это пример, который очень-очень часто встречается на улице. Quand on prie pour les gens, Когда мы молимся за людей, parfois, ils vont améliorer. иногда у них улучшается состояние, Améliorer, c'est pas assez bon. но улучшается это On недостаточно veut à хорошо. 100%. Мы хотим на 100%. Alors, même si ça améliore, Поэтому даже если оно улучшается, on n'arrête pas là. мы не Il faut останавливаемся. continuer. Нужно Il faut prier продолжать. encore. Нужно молиться Vous savez, еще. même Jésus, il a prié plus qu'une fois pour un aveugle. Вы знаете, что даже Иисус, Он молился больше, чем один раз за Il a prié слепого. pour un aveugle, Он молился за слепого, et l'aveugle a dit, je vois les hommes comme les arbres. и он сказал, и слепой сказал, что я вижу людей как Mais il деревья. n'était pas guéri à 100%. Он не был полностью силен. Si Jésus, le Fils de Dieu, Если Иисус, Сын Бога, a prié plus qu'une fois, молился больше, чем один раз, qui sommes-nous кто такие мы? pour ne pas prier plus qu'une fois, Чтобы молиться не больше, ou чем même один deux, раз. trois fois? Или 2-3 раза. Amen. Аминь. Alors, je vais prier une dernière fois. Поэтому я помолюсь Alors, au еще nom puissant один de раз. Jésus, Во имя Иисуса sois Христа. totalement guéri à 100%. Будь полностью исцелен. Maintenant, Прямо au nom сейчас. de Jésus. Во имя Иисуса Amen. Христа. Amen. Аминь. Amen. Maintenant, check. Аминь. Теперь проверь. Alléluia. Полностью исцелен. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, mon frère. Amen. Alors, là, oui, là, on est à la fin du message. Теперь мы подходим к концу Mais моего послания. j'aimerais quand même donner une opportunité de chaque personne à pratiquer. Но я также хочу дать каждому из нас Alors, je ne возможность peux pas vous попрактиковать. demander de venir debout et prêcher avec le micro, alors ne vous inquiétez pas. Я не буду сейчас вас вызывать и просить проповедовать с Mais микрофоном, on va quand même se mettre dans les équipes de 2 ou 3. но мы сейчас разобьемся на команды из 2-3 Et человек. chaque personne va pratiquer comment évangéliser И каждый человек будет практиковаться с Евангелием. avec les 3 méthodes que j'ai partagées. 3 методами, которыми я поделился. Partager le message de la bonne nouvelle et de la repentance. Делиться словом через покаяние и Евангелием. Le deuxième, c'est partager ton témoignage. Вторым образом это делиться своим свидетельством. Et la troisième, c'est prier pour les malades. И третий это молиться за больных. Amen. Аминь. Et on va essayer de mettre les gens qui se connaissent pas trop bien. Да, мы хотим, чтобы все разбились на команды, которые не так, что люди знают друг друга, а немножечко разнообразные команды. Amen. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.